Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les élèves de 4e et le collège Charles-Nicolas de Sousse vous souhaitent la bienvenue. Nous vous présentons ce soir une adaptation de la pièce de théâtre Hamsoun, écrite par Jalila Bakar et mise en scène par Fazal Jaibi en 2006. Cette adaptation a été faite par Madame Lamine pour le texte et la mise en scène avec l'aide de Monsieur Selten. C'est un choix de 7 actes parmi les 26 qui vise à alléger la représentation et adapter la pièce aux objectifs pédagogiques d'une initiation à la représentation théâtrale en arabe. Pour ces raisons, le même personnage sera représenté par plus d'un élève, et ce, à faire participer le plus grand nombre d'élèves à la représentation. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous souhaitons un bon spectacle. سيداتي أوانسي سادتي، نحن تلاميذ السنة الرابعة بمعهد شارل نيكول بسوسة. نرحب بكم ونقدم لكم هذا المساء مسرحية خمسون لجليلة بكار، والتي أخرجها فاضل الجعايبي سنة 2006. اخترنا 7 مشاهد من 26 نعرضها عليكم تحت إشراف السيد ألامين وبمساعدة السيد سلطان. وقد وقع هذا الاختيار حسب أهداف بيداغوجية تتلائم ومستوى التلاميذ، وتعدهم للتمثيل باللغة العربية. وقد قام أكثر من تلميذ بدور نفس الشخصية لتمكين كل التلاميذ من المشاركة في العرض. سيداتي أوانسي سادتي، نتمنى لكم عرضا ممتعا. Notre histoire a eu lieu dans un pays où la sécurité règne. Un pays petit de taille, mais grand par sa civilisation. Nombreux sont les peuples qui l'ont conquis, peuplé, détruit ou brûlé. Des Berbères aux Phéniciens, des Romains aux Vandales, des Arabes aux Espagnols, de Beni Hilal aux Turcs, des Italiens aux Français et Américains, jusqu'au jour de sa libération par les braves, qui ont brandi un drapeau avec une lune, un croissant et une étoile. Un pays nommé Tunisie, aux paysages fascinants, des ruines, des images qui font rêver, des plages dorées, une mer d'émeraude, un désert immense, des sources jaillissantes, des senteurs, des senteurs d'églantine, de jasmin, d'ambre, de thym, de géranium et de romarin. Pays d'abondance et d'hospitalité, couscous, briques, pignons et thé. Pays de la joie éternelle, pays de la sincérité de la parole et du dévouement de l'action, de l'assiduité et de la générosité, des figues de barbarie, pays de la modération et de la stabilité, de l'indépendance et de la sécurité, pays de la piété, pays des marabouts et des saints hommes, des compagnons du prophète aux soufis, que cette grâce dure, que rien ne vienne la perturber. Mais brusquement, et rien ne parvient sans la volonté d'Allah. Alors qu'ils étaient en prière, c'est la catastrophe. La foudre leur tombe dessus et les a terrassés. Boum, badaboum. C'est le vendredi 11 novembre 2005, correspondant au 9 Shawwal de l'an 1426 de l'Hégire. Il est 13h15. Une professeure au lycée des Roses, tout de blanc vêtue, du voile aux chaussures, elle a traversé la cour et elle s'est arrêtée au milieu. Elle s'est agenouillée 2 fois pour prier, puis elle a tiré sur un fil de sa ceinture et boum, elle s'est fait exploser. Et elle a fait exploser le pays avec elle. Toutes les forces de l'ordre ont afflué. Le quartier a été encerclé et les recherches ont commencé. Qui est la victime? Comment cela s'est passé? Quand cela a eu lieu? Et surtout, pourquoi? حكايتنا صارت في بلاد آمن، في الحجم صغير وفي الحضارة كبير. يا شعوب غزاوه وعمروه واللي حرقوه ودمروه، من برابرة للفينيقيين والبونيقيين، من روم الفندال، من عرب البني هلال، الاسبانيول الاتراك، من الطليان للفرنسيس الامريكان، حتى تنصبوا على عرش الاحرار
ورفعوا راية قمرة نجمة وهلال. أرض تونس مناظر خلابة، آثار تصاور عجب، شتوت ذهب، بحر زمرد، صحراء مادة، عيون بالماء نابعة، والروايح نسري ياسمين وفل، كليل وزعتر، حتى شيع ونبرية، بلاد الخير والصفرة الدايمة، كسكسي يبريك وطيب البندق يا بنبك، بلاد الفرح الدائم، بلاد الصدق في القول والإخلاص في العمل، بلاد الجد والجود والكرم والهندي والكرموس، بلاد الاعتدال والاستقلال، بلاد الاستقرار والأمان، بلاد الإيمان والزوين والأولياء الصالحين، من الصحابة المتصوفين، يدوم علينا هالنعمة ولا يبدل علينا أحوال. ونهار ولا مشيئة إلا مشيئة الواحد قهار، هما في سنتهم غاطسين وكارثة صاعقة هبطت عليهم وخليتهم باركين. بوم شترتاب. نهار الجمعة 5 نوفمبر 2005 الموافق 9 شوال 1426، ماضي ساعة وربع، أستاذة في معهد الورد غاطسة في الأبيض من خمارها صباطها، شقت الساحة، وقت في الوسط صليت ركعتين، شدت خيط من حزامها واشترطاف، فرقت روحها وفرقت البلاد معاها، هبطت الطامة والعامة، اتوقت الحومة وبدات الأبحاث، تشكوني هالهالكة على ساعة الحادثة، وقتاش، وخاصة علاش؟